Kasi. Okay na gawin ko na taga. Sunod. Papel. Papel. Kasi. Notebook. Notebook. Lapis. Lapis. Nahatang na ang pencil, ate. Thank you so much. Libro. Libro. Ato na. Five, four, three, two, ang sa? Ruler. Ang sa? Ruler. Balik ka one more time. Ruler. Perfect. Ang sa? Chalk. Chalk. Ballpen. Nahatag na ang ballpen natin. Nahurot na giwag. Sunod. Pencil case. Pencil. Eraser. Eraser. Bag. Bag. Tahal. Tahal. Pwede. TV. TV. Usa? Lingkuranan. Oh, sige. Next category. Give me the different planets of the solar system. Mercury. Lahat na ang Jupiter Zaya. Sige, sunod. Si. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much, ate. Sunod. Asa yung mama ni mo na ito? Talaga ito, magkakablo. Di ay. Mercury. Mercury? Lahat na. Kuy. Unsa? Unsa? March? Bukman? Unsa ba ka dahil sa may mamay? Unsa? March yun. March? March. Juwan. Spelling daw. Mars to P? Mars or March? Mars. Mars! Mars. Magkada din ni Sige, Mars. Perfect. Saturn. Saturn. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much, Danny. Answer. Oh. Moon. Oh. Neptune. Neptune. Sun. 5, 4. Lahat ng number. Ayan. Answer. Uranus. Very good. Pluto. Kamay nagkumarot na. Sige, next category. Different brands of cell phone. Cellphone na. iPhone. Techno. Techno? Oh. iPhone 16. Mama, dyan mo na ba ito? Nahagad ng iPhone, darling. Samsung. Mabili siya, wala ka sa kapildihan, ma'am. Samsung. Sige, tagalog lain. Look. Wala yung iPhone 16, ito na. So next year, nakababawi ka. Samsung. Answer! iPhone. 5, 4, 3, 2, 1. Wala, thank you so much, Kuya. Ayun ka sa Wow. It's okay lang. It's okay.